عليكم ورحمة الله. دونك نحاولوا نكملوا هذا لو شابيتر هذا ديال لا كونسونطراسيون. قلنا بانه هذا لو شابيتر هذا عنده 4 ديال الاهداف، ودرنا ديجا جوج ديال الاهداف الاولانيين، لا ديفينير ديال لا كونسونطراسيون، كونيتر سي زوبجيكتيف سي كوز اكسيتيرا. دابا غادي نحاولوا نشوفوا اشنو هما لي فورم و بيان لي تيب ديال لا كونسونطراسيون اللي كاينين، و اشنو هما لي زافونتاج لي زانكونفينيون ديال لا كونسونطراسيون. نبداو بلي فورم ديال لا كونسونطراسيون. نحاولوا نديروا ليدونتيفيكاسيون ديال لا بروميير فورم ديال الكونسونطراسيون. الا كتشوفوا في هذه الصوره هذه nous avons ثلاثه ديال الشركات، شركه A و B و C. داروا لو regroupement ou bien A par exemple شرات B et C، ولات عندنا دابا اون سول انتربريز، عوض ثلاثه ديال الشركات ولات اون سول انتربريز ديال A. هذا سي ان فينومين دو كونسونطراسيون باسكو nous avons la diminution ديال لو نومبر ديال لي زونتربريز. عوض يكونوا عندنا ثلاثه ديال الشركات عندنا اون سول انتربريز. وهذا ظاهره ديال لا كرواسونس اكسترن اوسي، باسكو A شرات شي حاجه ديجا موجوده، شرات دي زونتربريز ديجا موجودين اللي هي B و C وسماتهم A، وهذه كتسمى اون موداليتي فيزيون ابسوربسيون. الا سماتها يعني هاد A هذه شرات B و C وسمات الشركه الجديده اللي ولات سماتها D، هذه كتسمى فيزيون. شوفوا encore davantage هادوك لي موداليتي ديال لا كرواسونس انترن اي اكسترن، غادي تفهموا davantage de quoi je parle ici، علاش كنهضر هنا بالضبط. اللي كيهمنا سي A B et C ce sont des concurrentes. شراتهم A داروا لو regroupement ولات عندهم une grande entreprise، هذه كتسمى une concentration horizontale كما شفنا في l'intégration horizontale. دونك اشنا هي لا كونسونطراسيون اوريزونتال اللي هي لا بروميير فورم ديال لا كونسونطراسيون، هو الا عندنا لو regroupement ديال دو او بليزيور انتربريز كونكورونت اللي عندهم نفس لو ميتي. اشنا هو الهدف؟ الهدف هو réduire لو نومبر ديال لي كونكورون et les coûts de chaque unité produite، يعني لي زيكونومي ديشيل اكسيتيرا. مثلا الا خدينا ليكزومبل ديال رونو اللي شرات نيسان اي داسيا باش يديروا اش لوغان، هذه سي اون كونسونطراسيون اوريزونتال. ولا بنكه مع بنكه باغ اكزومبل، اسيورونس مع اسيورونس، بي تي بي مع بي تي بي اكسيتيرا، فورم دو كونسونطراسيون اوريزونتال. نشوفوا لا دوزيام فورم دو كونسونطراسيون. عندنا هنا 3 ديال الشركات اللي معروفين عالميا كوم فو فويي كي اوبير ديال في الدومين ديال التكستيل، عندنا زارا و اش ام اي غاب. الا خدينا زارا باغ اكزومبل كدير اون انتيغراسيون اون امون اي اون انتيغراسيون فيغ لافال. الا عقلتو يعني زارا كدير لا ديستريبيسيون وكدير برودكسيون وكدير اش فونت اون ديتاي. هذه كنسميناها ديجا اون استراتيجي دو فيليير، يعني هاد الشركه هذه كدير لي زاكتيفيتي ديال الفورنيسور ديالها و لي زاكتيفيتي ديال الكليان ديالها. سي انتيغراسيون. ناخدو ان اوتر اكزومبل، ليكزومبل ديال توتال، شركه فرنسيه ايسي كدير ليكسبلوراسيون ديال الماتير بروميير، يعني كتقلب على النفط اكسيتيرا، كدير ليها ترونسبور، كدير لا برودكسيون، كدير الغافيناج وكدير الماركتينغ اي فونت. يعني كامل لو بروسيسوس او بيان لا فيليير من لي ماتير بروميير تال الفونت ديال لو برودوي فيني كديرهم على لونتربريز هذه. يعني دارت اون انتيغراسيون فيرتيكال توتال، encore une concentration totale.
Donc, أشنا هي donc la concentration verticale. La concentration verticale هو le regroupement de deux ou plusieurs entreprises اللي عندهم des activités complémentaires. يعني وحدة كتكمل الأخرى. Matière première, من بعد la production, من بعد distribution, من بعد vente en détail. كنهضروا على la stratégie de filière كما شفنا دابا. إلا عندنا إلا عندنا une entreprise اللي كتكونترولي toute la chaîne de valeur من la production des matières premières telle distribution en passant par la fabrication bien la production. L'objectif ديال la concentration verticale هي la réalisation aussi des économies d'échelle, des effets de synergie, la maîtrise des coûts, l'amélioration des marges وفي نفس الوقت garantir l'approvisionnement, garantir la distribution, fidélisation des clients, etc. Donc, نحاولوا identifier la troisième forme. بالنسبة la première forme et la deuxième forme, إلا شفتوا راه ما عطيناهمش بزاف ديال الوقت, c'est tout simplement parce que راه شفناهم بالنسبة l'intégration, la stratégie d'intégration horizontale et la stratégie d'intégration verticale. Verticale en amont et vers l'aval. شوفوا الدرس ديال la stratégie ou bien les options stratégiques. Chapitre numéro 3. بالنسبة le troisième type de la concentration اللي هو la concentration conglomérale غادي ننطلقوا من هاد les exemples هاد الشركات. Nous avons كما كتشوفوا بزاف ديال الشركات عندهم des métiers différents, عندهم des activités différentes, عندهم des domaines d'activité stratégiques différents. عندنا distribution مرجاني أسيمة, عندنا par exemple immobilier et hôtellerie فيها Atlas Hospitality, فيها عندنا construction, عندنا الفينانس وعندنا les mines. وهاد الشركات كاملين ils appartiennent, ils sont contrôlés uniquement par un seul groupe اللي هو le groupe ديال إسيني Société Nationale d'Investissement. Cette Société Nationale d'Investissement, il applique ce que l'on appelle une concentration conglomérale. Une concentration conglomérale. أشنا هي هاد la concentration donc conglomérale. Donc أشنا هي هاد la concentration conglomérale. La concentration conglomérale هو le regroupement de deux ou plusieurs entreprises ou bien l'association ديالهم de deux ou plusieurs entreprises اللي عندهم des activités complètement différentes. يعني ما عندهمش العلاقة. عندنا في l'agriculture, عندنا في distribution, عندنا في الآخر في d'autres métiers, comme par exemple le groupe ديال إسيني اللي يلا شفنا, le groupe ديال Yena Holding, le groupe ديال Aqua, le groupe ديال PepsiCo, le groupe ديال Coca-Cola, etc., etc. Aussi le groupe, comme vous voyez ici, le groupe ديال Vivendi. عندها بزاف ديال les entreprises qui sont contrôlées et se sont concentrées sur la main ديال Vivendi. من بينها par exemple الاتصالات المغرب. Pour résumer, باش نريزوميو غادي نقولوا بأنه la concentration عندنا فيها ثلاثة ديال الأنواع. La concentration horizontale, il a عندنا le regroupement des entreprises ayant le même type d'activité. La concentration verticale, il a عندنا le regroupement et l'association de deux ou plusieurs entreprises ayant des activités complémentaires. Et nous avons distingué vers la fin une concentration verticale en amont et concentration verticale vers l'aval. Et nous avons la dernière forme, c'est la concentration conglomérale. Il y a le regroupement de deux ou plusieurs entreprises, les hommes des activités complètement différentes. Des activités complètement différentes. Yani, se sont diversifiées. Donc, d'abord, on va essayer de répondre à la dernière question,
quelles sont les conséquences de la concentration. اشنا هما les avantages et les inconvénients ديال la concentration. باش ندرسو باش نعرفوا les conséquences ديال la concentration نحاولوا نشوفوا هاد لا فوتو هادي لا بروميير فوتو. الا شفتوا عندنا deux entreprises يمكن يديروا لو regroupement، ولكن الا داروا لو regroupement يمكن يتحكموا لينا في الاثمان. يعني عوض يكونوا في بيناتهم تكون بيناتهم لا كونكورونس لا كومبيتيسيون، يمكن يفيكسيو لي بري كيما بغاو اللي تاخدوا مصلحتهم. وشكون اللي كياكل الدق جينيرالمون سي لو كونسوماتور فينال. دونك ديغراداسيون ديال لو بوفوار d'achat ديال les consommateurs à cause de la concentration ديال les entreprises بسبب تركيز ولا la concentration ديال les entreprises. Le deuxième problème ou bien la deuxième conséquence ديال la concentration هو la réduction ديال le nombre ديال les entreprises concurrentes bien ديال les entreprises d'une façon générale. يعني عوض تكون عندنا مثلا 3 ديال الشركات ولا 4 تكون عندنا فقط une seule entreprise، وهذه une seule entreprise c'est le régime de marché de monopole. Là, maintenant, les détails parce que nous avons déjà vu ça au niveau d'économie générale et statistique. Le monopoleur, il peut bien sûr يتحكم في الأثمان، يعني la fixation des prix pour maximiser le profit ديالو. Nous avons aussi un autre problème ou bien une autre conséquence, la réduction de la compétition كما قلنا دابا et في نفس الوقت l'exploitation ديال le gouvernement. يعني يمكن يتحكموا حتى في القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. علاش؟ باسكو ils ont un pouvoir de négociation. un seul groupe عنده بزاف ديال الشركات راه عنده une influence assez importante في على l'économie، وغادي يكون عنده حتى une influence sur les pouvoirs politiques etc. يعني quelques groupes كيقسموا العالم كاملو بيناتهم وكيتحكموا في العالم. Pour résumer les conséquences de la concentration, on a des conséquences économiques positives, on a des conséquences économiques négatives. Comme par exemple des conséquences positives, on a faire face à la concurrence. Surtout pour les entreprises nationales par exemple, la مداروش la concentration راه ما يمكنش يدافعوا على رؤوسهم قدام les grands groupes comme par exemple Nestlé, PepsiCo, Total وهذا. يعني ضروري تكون la concentration pour faire face à la concurrence, surtout la concurrence étrangère. Nous avons aussi renforcé le pouvoir de négociation. يعني يكون عندك un pouvoir de négociation assez important. Baisse des coûts de production suite à l'augmentation de la taille. On a un avantage assez important هو l'adoption des politiques d'innovation. علاش؟ باسكو هاد لي جروب هادو اللي كيديروا لا كونسونطراسيون كيكونوا عندهم الفلوس وكيكونوا قادرين يديروا دي ريشيرش اي ديفلوبمون ريسيرش اند ديفلوبمنت. هاد لي ريشيرش اي ديفلوبمون كل مره كيخرجوا لنا دي برودوي، يعني كيديروا دي استراتيجي d'innovation ou bien des stratégies de développement de produits كما شفنا في les options stratégiques. Nous avons ولكن عندنا المشكل ديال risque de monopole، risque ديال l'entente illicite et risque ديال spéculation. هاد les ententes illicites اللي شفنا في l'économie و هاد la spéculation ce sont des exceptions à la loi de l'offre et la demande. إلا كانوا هادو راه كيخلقوا لنا المشكل في قانون العرض والطلب بالنسبة une économie donnée. Les ententes, les cartels et tout ça. Les conséquences sociales. Les conséquences sociales, on a généralement les conséquences positives, à savoir par exemple la création d'emplois. Il y a un grand groupe qui a parce que ce sont de très très grandes entreprises. Nous avons aussi des pratiques de développement durable et les pratiques de responsabilités sociales de l'entreprise. يعني كيساهموا في تطور البلاد، في par exemple lutter contre les épidémies,
lutter contre la sécheresse, lutter contre بزاف ديال الحوايج يعني مساعدات ديال à travers limiter contre la pollution et tout ça. Les conséquences sociales, comme par exemple la détérioration du pouvoir d'achat à cause des hausses des prix suite à l'augmentation de la taille des entreprises et la réduction de la concurrence. Donc, قبل ما نعطيو l'exercice d'application باش نشوفوا واش فهمنا la concentration ou pas, ضروري نديروا هاد la remarque اللي هي assez importante. قلنا بأنه la concentration aboutit généralement la formation ديال les groupes. هاد لو جروب هذا شنو هو لو جروب؟ كيفاش غادي نعرفوا هاد لو جروب؟ Le groupe, c'est un ensemble de sociétés contrôlées par un centre de décision unique. مثلا إلا خدينا هاد l'exemple ديال فيفاندي عندنا un seul centre unique de décision يعني مركز القرار وحيد. وعندنا des sociétés qui sont contrôlées. Des sociétés qui sont contrôlées. Canal+, Maroc Télécom, SFR, et Universal, ou l'autre ici, qui a le games, domaine d'activité stratégique des games. Il s'agit en fait d'une société mère, l'IA Vivendi, avec plusieurs sociétés contrôlées. On a une société mère qui est chargée de la décision, de la prise de décision stratégique. On a des filiales. شنو هو الفرق بين فيليال et participation؟ فيليال هو إلا كتحكم في هاد الشركات هادو أكثر من 50% أو يساوي 50%. إلا كتشوف كاملين هادو راه 56%، 100%، 56، 53%، هادو كاملين سو سون دي فيليال ديال فيفاندي. إمتى غادي نسميهم دي بريز دو بارتيسيباسيون؟ إلا هما ما فاتوش هاد 50%، 40، 30%، 25 اكسيتيرا. عندنا واحد المصطلح آخر اللي هو assez important اللي هو لا نوسيون ديال لو كونسيبت ديال الهولدينغ. الهولدينغ c'est une société dont l'objectif est de détenir des participations dans plusieurs entreprises. L'objectif ديالو se limite à gérer le portefeuille des titres. يعني مثلا إلا شريت هاد لونتربريز A B C D شريتي لي تيتر ديالهم وهادوك لي تيتر كتجيريهم كتسير لي تيتر ديالهم يعني لي زاكسيون اي لي زوبليغاسيون كتجيريهم وهذه كتسمى بيان سور هولدينغ. Pour savoir si nous avons compris غادي نحاولوا نديروا واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون وغادي ناخذوا لو كا ديال لو جروب سوبيريام. عندكم جوج ديال لي دوكيومون نيميرو 1 اللي هو هذا بيان سور يمكن توقفوا الفيديو بور لا فيديو بور lire le document. عندكم document numéro 2 la concentration des entreprises, forme et objectifs. Veuillez répondre à des questions sur la base du document numéro 1 et 2. Identifier le métier de l'entreprise, relever deux facteurs clés du succès, identifier le mode de croissance adopté. Le mode de croissance adopté est interne ou externe. Et bien sûr, préciser la modalité. Il a été interne, il y a la modalité. Il a été externe, il y a la modalité. Bien sûr, vous devez certainement traduire encore chapitre numéro 4 de la concentration, de la croissance. Vérifiez que ce périème adopte les stratégies suivantes. Impartition, les stratégies de partenariat, au goût de l'inache, une forme d'ert. Wesh franchise, wesh adi, wesh concession, wesh JE, wesh joue aventure, wesh ada, wesh ada. Moi, je fais les formes de l'impartition. Et stratégie d'internationalisation aussi. Wesh date stratégie d'internationalisation. Au goût de l'inache qui fait date la stratégie d'internationalisation. La modalité, je fais aussi la stratégie d'internationalisation. Nommer et définir la forme de concentration. Leader. هاد سوبيريام مع واحد l'entreprise سميتها مادين. واش دارت une concentration horizontale ou la verticale ou la conglomérale. وقول لنا علاش. À travers sur la base du document numéro 2 غادي تحاولوا تجاوبوا على هاد la question هادي relever les formes de concentration اللي كاينين
et leur intérêt pour les entreprises.